Butete kayo dyan. Oh, guys, butete. Ito na yung soap number 10 guys. Yan, butete. Ayan na yung darim niya kasi. Yan, guys. Ayan na. Oh, yan. Viagra yan kasi. Yan na, guys. Yan na, yan na, yan na. Oh, yung sa buntot guys. Yan, malaman-laman yan guys. Tirahin mo na kasi. Yan. Init kasi. Yan. Wow. Sarap kasi. Lambot ng kanyang laman guys. O ayan kasi yung palipit niya, ang taba talaga. Tender na tender yung ano guys, yung laman guys. Yan, napapalaban na si Kasing. Yan. Sige, higop ka, higop, higop. Ayan, hinigop na ang sarap na sabaw. Ayan, soap number 10. Wow. Nako, tigas na naman yung katawan mo yan.